اليوم ان شاء الله اليوم كانت لا ريكومبونس كوم الفو. اليوم تجازينا على لو طرافاي اللي كنديرو. الا شفنا واحد لي 5 ديرني ماتش اي كومبري الماتش ديال لاكوب ملي كان مع كونتر الرجاء، كنا نستحقوا اكثر. وهادشي اللي تكلمنا فيه مع اللاعبين، كنا نستحقوا اكثر، ولكن في الفوتبول كدير اللي كتستحق. هادشي هذا سي نورمال. هادشي اللي اكدت اللاعبين اليوم. كنا ابري اللي عاوننا هو هاد التوقف ديال ان موا. اشتغلنا على شي حوايج، درنا ان بلون جو، درنا اون مانيير اللي كتخصنا حنا كاولمبيك اسفي الحمد لله. اي كومبري لي ماتش اميكو بديت كنشوف شي مسائل اللي كنشتغلوا عليها، لان لي 3 ماتش اميكو ماتش ابري ماتش شفت ان بروغريسيون. وهادشي كنت كنقولوا للاعبين اليوم. قلنا سي لو جور جي، لان هذوك لي ماتش اميكو لا بليبار الناس ما كتشوفناش ميم لي سيونس دونطريمون. دونك الا غنديروا داكشي خصنا نخرجوه، سي ان برودوي اللي خصو يشوفوه الناس. الحمد لله اليوم كانت المسائل اللي اشتغلنا عليها شفتها. ما غاديش نقول سي 100%، ما كاينش لو بارفي في الفوتبول، مي كاينه ريسبي ديال هذيك المسائل اللي طلبت منا بدين واحد النسبه كبيره الحمد لله. دونك اليوم كان لو ديسكور الاخر كان هذا، قلت لهم هذاك الشيء اللي كنديروا واللي كنشتغلوا عليه خصنا اون دو لابليكي. خصنا اليوم لو جور جي الناس يشوفوا هذاك الشيء اللي كنطبقوا. الحمد لله كان هذاك المسائل زاد اون ماركي. الا شدينا تاع الماتش ديال طونجي، الماتش ديال الرجاء، ميام الماتش ديال بركان، اي ميم ماتش ديال برشيد كنا اونكيسيو. اليوم الحمد لله رغم ان في الاخر لادفيرسير سي نورمال طاح كامل عندنا، مي عرفنا نجيرو هاد لو مومون. قبل ما كناش كنعرفوا نجيرو هاد لو مومون. دابا الحمد لله دابا حتى هذا النوتي اللي ربحناه، عرفنا نجيرو هذاك لو مومون. دونك كيتبان ليا 3 بوان اللي ميريتي اللهم لك الحمد. كيبقى بان هذا لو جروب هذا انا تنقولوا كيستحق. كاينين دي زوم، وانا راه تنقولها ديما با مال دو فوا في لو فوتبول ما محتاجش الان دو جوور، لان واحد النهار يقدروا ما يكونوش. مي اللي عندك ان جروب دير ان شاء الله ريزولتا ودير بيرفورمانس. في اسفي كاين ان جروب ا كونديسيون الفو غاردي. هذا هو لو ميساج، الفو لو غاردي. كاين ان جروب، كاين ناس كتخدم، كاين ناس اللي باغا تموي المايو، وكاين ناس اللي عندها دي زوبجيكتيف. الفو لو غاردي، هذا هو الميساج. مزيان هاد النقطه اللي شرتي لها عزيز، لان يعني في لا تيوري افون ماتش هادشي باش ساليت معاهم. راه ميم في لافي الا ما عندكش اوبجيكتيف راه بحال كضربها ببلاصتك. الفوت خاصي كاين ان اوبجيكتيف كونتراس. الا وصلت 100% سي ليديال، وصلت 80 70 كوميم جي سي. هادشي اللي قلت لهم سي اشاك فوا كتلعبوا غير المانتيا. حتى ما نكذبش عليك، ما سي با انا مون بروفيل سي با المانتيا. انا ما لعبتش في المانتيا، وتا ملي بديت هاد لا كارير دونترينور ما لعبتش المانتيا. انا انسان اللي كيبغي لي زوبجيكتيف. انا حط معايا اون بار عاليه وخليني اعطيني لي مويا وخليني نخدم. وهذا لو ميساج بغيت نوصلو حتى للاعبين، لان كنشوف بامكانهم ياخذوا شي حاجه، بامكانهم يطمحوا اكثر، لان كاينه لا كاليتي. ولكن ما كاينش ان اوبجيكتيف، ما كاين اي سون با امبيسيو بزاف. كاين بزاف ديال العوامل، حيت ان كلوب سي ولي كومبوزون ديال لو كلوب ماشي على لي جوار، بزاف ديال العوامل. دونك كنا حنا الا كان تراسيو ان اوبجيكتيف ونديروا لي مويا بوغ، وان شاء الله غادي نحققوا شي حاجه. مي اشاك فوا نبقاو هذيك لابار نازله غنوليو في شي حوايج اللي غادي نتعذبوا فيهم. وراه هادشي دابا اللي قلت اللي جاوبت فيه عزيز. خص دير ان اوبجيكتيف، خصك بعدا تراسي كيف قلتي. انا كندير 6 هاد لا سيزون بروشين كندير، خصني ندير يا 6 يا 5، ما ندير 7. اي ابري لا سيزون ابري لا سيزون. هادي هو لومبيسيو، هادي هو لي زوبجيكتيف. سي فري ما يمكنش. كاين دي غونفور قلال، انا كنعرف لو جروب دابا قلال لي غونفور. ما محتاجينش حنا شي ان بيدجي ديال شي حاجه كبيره. قلال لي غونفور افورس دو ترافاي، افورس نكونوا وكنا كنمشيو في لو ميم سونس اون فاريفي. ما غاديش نقول انا غنعطيكم ليكسبيريونس ديال بركان. انا لعبت في بركان، ساليت لا كاري في بركان 2012 داروا لا مونطي. شوف بركان دابا في 12 شوف بركان دابا، والناس راه خدموا. لو فوتبول ما محتاجش غير سكي ماتيريال. انت مع راسك سي فري الماتيريال مهم ومهم جدا، ولكن الا كانت لا بون جيستيون ما محتاجش تبقى تلوح في الفلوس. كي دير لو بون شوا مع ناس دي كونيسور وباغيين يخدموا، اللي خصهم يكونوا معاك باغيين يخدموا، لوبجيكتيف ديالهم سي فوتباليستيك سبورتيف، ما يكونش شي اوبجيكتيف واحد اخر. وكتمشي اون جروب، كتمشي المسائل. ما كنقولش كان في عام عامين، مي واحد النهار غادي توصل.
افورس دو ترافاي كيف قلت لك، ويكون كلشي لي كومبوزون ديال لو كلوب، واحد النهار ان شاء الله توصل باذن الله. بس سي نورمال، ولكن الحمد لله الناس المسؤولين بداو يعني واحد المده اللي قبل دابا بداو كيجلسوا مع اللاعبين، يعني اتيتر انديفيديوال بداو كيجسوا النبض ديالهم ديجا با مان. الناس تا هما المسؤولين عندهم هذا الطموح، عندهم هذه الرغبه، كيبقى باش هذيك المسائل توثق دين فاسون لي 100%. يبقى اللعب باش ما يبقاش كيف كنقولوا يبقى ما هنا صافي. خصو يحدد المسائل ديالو باش يجي دي لو بروميي جور ملي يجي ان شاء الله باذن الله لا بريباراسيون، دير في راسو اوبجيكتيف، ما يضيعش الوقت. نهار يقولوا لي فوالا لا بريباراسيون غتبدا لو جور جي، صافي جايب ساكك عارف راسك غتخدم باش تخدم على لوبجيكتيف. دونك الفو ترونشي في هذه المسائل دابا يترونشيو فيها باش ان شاء الله تفض هذه المسائل. سي ديفيسيل، صعيب شويه الحال، صعيب، ولكن انا كنعرف هاد لي جوار لا ماجوريتي باغيين يديروا هاد لافونتير، حيت انا كنجلس معاهم وكنعرف لا ماجوريتي. ماشي ملي كنهضر معاهم جلسيت النبض ماشي كيسيون ديال لارجو، باغيين غير الناس تشد فيهم ويشدوا فيهم. وهاد الناس راه هضرت معاهم، حتى الناس ديال اسفي راه شادين في لو جروب. كيبقى غير هذاك التوافق ان شاء الله باذن الله، وكل شيء يخدم وان شاء الله لكل مجتهد نصيب. اولا il faut féliciter l'équipe d'Asfi qui ont fait un bon match. Déçu du résultat pour mes joueurs, parce qu'on avait vraiment envie de faire un bon match. On savait qu'on avait 2 matchs importants, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit le match prochain. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est qu'on a les situations. On a beaucoup de situations en première mi-temps, on a beaucoup de situations en deuxième mi-temps. Donc, ce qui fait que quand on ne marque pas, on est en danger. Et c'est ce qui s'est passé avec le but qu'ils ont marqué. Donc voilà, encore une fois, il faut les féliciter. Mais nous, déçus pour les joueurs, déçus pour tout le monde, parce que depuis beaucoup de temps maintenant, on travaille bien, les joueurs travaillent, ils sont impliqués. Donc voilà, déçus pour eux et déçus pour le travail qu'ils mettent tous les jours à l'entraînement. Adil Souel, Dimat Rolat Kadem, qui a la réaction, et c'est ça que je veux pas. Je veux pas qu'il y ait de réaction. Et c'est ce que je demande à mes joueurs, c'est de prendre les choses en main avant de réagir qu'on encaisse un but. Parce que forcément, quand une équipe vous marque un but, vous êtes tout le temps en réaction pour essayer de marquer l'autre. Et c'est pas ce que je demande. Par rapport à votre question, vous êtes en train de dire qu'un entraîneur, il joue pour perdre. Moi, je ne connais pas d'entraîneur dans la planète, sur le terre, à quel que soit le niveau et quel que soit l'être humain qui joue pour perdre. Donc, votre question, j'y réponds par respect, mais non, pas du tout. On avait un plan bien précis. On a joué, encore une fois, je vous dis que c'est une bonne équipe. Après, par rapport à la composition, vous parlez de la composition, il faut que je prenne en considération aussi qu'il y a des joueurs qui sont sous le coup de suspension. On a un match important qui arrive. Le match prochain, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, d'une longue blessure, comme le capitaine, qui est très important pour nous. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Donc je lui ai donné 45 minutes le match dernier en match amical. Je lui ai donné 30 minutes ici pour essayer d'avoir une heure le prochain match. Ayoub Amloud, vous avez vu, il est encore blessé. Il revient de blessure, il ne s'entraîne pas. Ismaël Haddad était aussi une petite contracture en début du match. Donc il y a des informations que vous n'avez pas et que l'entraîneur a, et que forcément vous vous posez la question. Et avec tout le respect que je vous dois, je vous réponds à ça. Croyez-moi que si vous allez me connaître, vous savez que je joue même à l'entraînement tous les matchs pour gagner. Donc non, on ne joue pas pour perdre. On a tombé face à une bonne équipe, on est déçu. Encore une fois, je vous ai dit, on a eu des situations. C'est pas comme si on ne se créait pas des situations. Le football, le plus dur, c'est se créer les situations. On s'est créé les situations. On a eu les opportunités de marquer, on n'a pas marqué. C'est le football. Quand on a les opportunités, on ne marque pas. Après, forcément, on est en danger. Et comme j'ai dit, j'ai fait l'équipe aujourd'hui en fonction des gens qui étaient aptes à jouer. Par rapport à la situation physique des joueurs et par rapport au carton aussi qu'on peut avoir, parce que vous le savez, et vous le savez très bien, et maintenant on peut en parler, que le derby est très important. Donc je voulais aussi donner toutes les chances au peuple Wydadi de terminer cette saison avec la tête haute, parce que je sais que cette année ils ont souffert. Je suis venu ici. J'ai accepté de venir pour 2 mois, je savais le passif, je savais ce qui s'était passé avant avec beaucoup de changements d'entraîneur, donc c'est pas facile pour les joueurs, je l'ai accepté. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en méforme de par les blessures, le nombre de matchs. Aujourd'hui, on a tous les joueurs qui s'entraînent.
tous les joueurs qui sont motivés. Maintenant, on ne refait pas les choses en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois. Il faut du temps, pour créer une identité, il faut du temps parce qu'on est le Wydad, il faut prendre les matchs en main, il faut être supérieur physiquement aux autres, il faut être supérieur physiquement, techniquement aux autres, parce que quand les équipes elles viennent jouer contre le Wydad, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, c'est pas la même chose. Le Wydad, c'est un des plus grands clubs au Maroc et dans le monde entier, donc tout le monde est motivé pour jouer contre le Wydad. Donc ça, j'ai pris en considération toutes ces choses avant de venir. Mais je suis aussi conscient de la réalité, et ce soir aussi, on est face à la réalité. On a aussi des bonnes équipes en face de nous, et on a un groupe qui est fatigué. On a un groupe qui a bien travaillé, s'est remis en marche, et maintenant, moi, ce que je voulais juste aujourd'hui, c'est qu'ils aient la récompense, comme peut-être contre Agadir. Aussi, contre le MAS, on a égalisé, on a fait match nul, mais aussi, je voulais qu'on gagne, pour qu'ils soient récompensés du travail, parce que je leur demande beaucoup à l'entraînement, je leur demande beaucoup physiquement, mentalement, je suis très exigeant avec eux, et je voulais qu'ils soient récompensés par rapport à ça. Et encore une fois, comme la première chose que j'ai dit à mon groupe le jour où je suis rentré, la responsabilité, la pression, c'est sur moi. Donc si vous voulez mettre la pression à qui que ce soit, c'est sur moi. C'est pas sur les dirigeants, c'est pas sur les joueurs, c'est sur moi. Donc je l'accepte, c'est mon métier. Donc voilà, donc les joueurs, faut les laisser, ils ont souffert. Et moi, je suis là aussi pour les défendre et pour me mettre un bouclier face à tout ça et prendre la pression sur mon dos, c'est mon métier. Une défaite, c'est jamais bon. C'est une défaite, on peut toujours tirer les enseignements. On ne construit les victoires qu'avec les défaites, qu'avec les échecs. On va parler du club du Wydad. Tout le monde sait la période qu'on traverse, c'est difficile. Tout le monde, c'est dur pour tout le monde de voir le Wydad, ce grand club dans cette période-là. Maintenant, on construit les victoires à travers les échecs. On construit les projets à travers aussi les bilans qu'on pu faire à la fin de l'année. Comment je vais faire par rapport au match du Raja, j'ai pas besoin de motivation pour les joueurs. Les joueurs, ils connaissent ils connaissent leur match, ils connaissent l'adversaire. Mais encore une fois, je vais pas me concentrer sur les autres. Et on va se concentrer sur nous. On va bien récupérer. On a 4 jours pour récupérer, pour s'entraîner et partir au match. Les joueurs, ils connaissent leur match, ils se connaissent les joueurs les uns à travers les autres. Et moi, je ne veux pas me concentrer sur les autres. Les autres, c'est les autres, c'est nous. Moi, c'est l'équipe du Wydad, c'est mes joueurs. Et encore une fois, je vous dis, moi, je suis derrière eux, je les soutiens. Je leur demande beaucoup, encore une fois. Et là, aujourd'hui, ils ont fait le maximum. Même si vous pensez que, c'est vrai que de l'extérieur, on peut penser que, mais ils ont donné le maximum. Et les premiers déçus, je peux vous dire que c'est eux. Parce qu'encore une fois, ils ont traversé une période difficile, une année très difficile et très longue.